Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. A very good morning beautiful people. This is me your host रुवेज़ा राजपूत. एक नई चमकती महकती मुस्कुराती सुबह के साथ आप सबको मेरा सलाम. उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने दिन का आगाज़ एक नई उम्मीद और उमंग के साथ कर चुके होंगे. आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं एक खूबसूरत सी बात के साथ. जी हाँ, जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा बिलीव है, दैट इज़ ऑलवेज़ विश टू टच द स्काई बट लिव्स ऑन अर्थ. कि आप आसमान की बुलंदियों को छूने की ख्वाहिश ज़रूर रखें लेकिन ज़मीन पर रहें. अपने अखलाकियात को इतना बेहतर बनाएं कि लोग आपको हर लम्हे हर पल आपकी ज़िंदगी में ही याद करें. मेक योर ओन रूट. अपना रास्ता बनाएं, किसी के रास्ते में से गुज़र कर अपनी मंजिल पर जाने की कोशिश ना करें. जी, रास्ते, मंजिल और अर्थ की जहाँ पर बात हो गई है तो एक्सपो के हम कैसे भूल सकते हैं. तो यहाँ पे बात कर लेते हैं जी लैंड स्टार की जानिब से ऑर्गेनाइज़ किए गए एक्सपो की, जिसमें आपको मिलने वाले हैं कई कीमती इनामात. एक कुरानदाजी होने जा रही है और ऐसी कुरानदाजी जो आज से पहले यकीनन आपने नहीं देखी होगी. जी हाँ, लाहौर एक्सपो में 13, 14, 15 को एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं जिसमें तमाम प्रॉपर्टीज़, तमाम सोसाइटीज़ को आप देखने वाले हैं और अपनी मनपसंद चीज़ वहाँ से बाय करने वाले हैं. आप अपना मनपसंद प्लॉट ले सकते हैं और जाकर ख़ुद पसंद कर ले सकते हैं. आज हमें मॉर्निंग पर ज्वाइन किया है हमारे सेट पर अरशद साहब ने. इनका ताल्लुक़ ऐसे गार्डन से है. इनको जी खुश आमदीद कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. बहुत शुक्रिया. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी. सर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ऐसे गार्डन्स की जहाँ पर हम बात करते हैं, ऐसे गार्डन्स बाकी सोसाइटीज़ से कैसे मुख्तलिफ है? जी बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमें इनवाइट किया. एक्चुअली ऐसे गार्डन्स हाउसिंग सोसाइटी में जीटी रोड पर वाक़ है. तो अगर हम हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात करें तो जिस तरह लाहौर या पाकिस्तान में पाई जाने वाली मुख्तलिफ सोसाइटीज़ जिनमें बेसिक अमेनिटीज़, पानी, बिजली, गैस, सारी सहूलियात सोसाइटी में मैसर होती हैं, उसी तरह ये बेसिक नीड्स अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे गार्डन में पिछले कई सालों से मौजूद हैं. लेकिन थोड़ा सा आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे गार्डन्स में ऐसा क्या है कि कस्टमर्स ऐसे गार्डन को दूसरी सोसाइटीज़ की निस्बत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं. कस्टमर्स देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. ओके, अभी तो पहले हम ये जानेंगे ना कि आप लोग कैसे देखते हैं. जी मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ. एक्चुअली ऐसे गार्डन हाउसिंग सोसाइटी ने अपनी जो एमेनिटीज़ हैं इनको दूसरी सोसाइटीज़ की निस्बत बहुत बेहतर किया हुआ है. हम लोग अपने रेजिडेंट्स को जो सहूलियत वहाँ पे दे रहे हैं उसमें मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा कि लाइक हमारे पास 5 to 6 बुलेवार्ड्स हैं जो मेन जीटी रोड के ऊपर निकलते हैं. हम लोग अगर सोसाइटी के गेट से बाहर निकलें तो डायरेक्ट अप्रोच पे आपके पास एयरपोर्ट है. आप हमारी सोसाइटी में जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको 5 to 6 फूड चेन्स जिसमें मैकडोनल्ड्स है, KFC है, पिंड रेस्टोरेंट, उसके अलावा दीगर और हमारी ये सोसाइटीज़ में मौजूद हैं. उसके अलावा अगर हम बात करें, कितने फेजेस हैं मैम? ये बेसिकली 2 फेजेस हैं इसके. ओके. यस. सिर्फ लाहौर में ही है या कहीं लाहौर और भी में है? जीटी रोड के ऊपर. ओके जी. इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो हमारी सोसाइटीज़ में आपको कमर्शियल बैंक्स मिलते हैं. हमारी सोसाइटी में आपको बीकन हाउस स्कूल मिलता है. 24 आवर आपको सिक्योरिटी मिलती है. आपको ज़ू मिलता है, आपको पार्क्स मिलते हैं. इसके अलावा अगर हम इसको ऐसे गार्डन्स हाउसिंग सोसाइटी की डेवलपमेंट को और इसकी जो रेट्स हैं इसको डिस्कस करें तो हमारे CEO और चेयरमैन सर का फर्स्ट डे से एक विज़न है कि हमने इस सोसाइटी की कंस्ट्रक्शन अच्छी से अच्छी, डेवलपमेंट अच्छी से अच्छी करनी है. लेकिन जो हमने कस्टमर को प्राइस ऑफ़र करनी है वो इस कदर कम होगी कि हर बंदे की पहुंच में आ जाए. जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि अभी हमने रिसेंटली एक ब्लॉग लॉन्च किया है शेर आलम के नाम से, जिसकी महाना इंस्टॉलमेंट सिर्फ 7500 रुपीज़ है. क्या 7500 रुपये? 2,50,000 रुपीज़. सही हो गया. अच्छा, आपको क्या लगता है कि सबसे सस्ता अगर हम बात करें तो क्या ऑफ़र कर रहे हैं? कौन सा ऐसी लोकेशन है, ऐसा ब्लॉक है, ऐसा प्लॉट है जो सबसे ज़्यादा लॉएस्ट? जी मैडम, मैं अभी आपको बता रहा था कि ऐसे गार्डन्स ने अभी रिसेंटली एक ब्लॉग लॉन्च किया है जिसका नाम है शेर आलम, जिसमें आप 7500 रुपीज़ मंथली इंस्टॉलमेंट में अपने मतलब यही एक चीपेस्ट रेट पे यही एक है. ज़बरदस्त. और क्या इसमें भी वही सहूलियात हैं जो एक अच्छे ब्लॉक में है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये उसी सोसाइटी के अंदर है, हमारे फ़ेज़ 2 के अंदर है. जी.
फेज़ 2 के अंदर है जी। हमारे साथ हेड ऑफ सेल्स अरशद सलीम साहब मौजूद हैं। इनसे हम मज़ीद तर जानते हैं ऐसे गार्डन्स के हवाले से कि ये तो आपने बता दिया कि मार्केट भी इनकी है, रेस्टोरेंट्स भी हैं वहाँ पर, और कुछ बताएं कि इसमें ऐसी कौन सी अलग चीज़ है जो बाकी सोसाइटीज़ में नहीं है, क्योंकि अभी तक हम जितनी आप लोगों को सोसाइटीज़ के बारे में बता चुके हैं तकरीबन कुछ मिलता जुलता ही मिल रहा है। मैम एक्चुअली ऐसे गार्डन्स हाउसिंग सोसाइटी में अगर आप विज़िट करें आपको वहाँ पे एम्फी थिएटर मिलता है। आप अगर 100 सोसाइटीज़ को विज़िट करते हैं तो उनमें से 1 या 2 सोसाइटीज़ ऐसी होंगी जिनमें आपको ज़ू मिलता है, आपको रेसिंग ट्रैक्स मिलते हैं, आपको फुटबॉल ग्राउंड्स मिलते हैं, तो ये और बीकन हाउस स्कूल मिलता है। तो ये सारी सहूलियात अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे गार्डन्स में मौजूद हैं जो काफ़ी दूसरी सोसाइटी से मुख्तलिफ हैं। उसके अलावा ऐसे गार्डन हाउसिंग सोसाइटी अपने कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है उसको बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखता है। इसकी मैं बात करूंगा कि अगर आप भी प्लॉट लेने जाएं या मैं प्लॉट लेने जाता हूं तो हमारे जहन में एक चीज़ होती है कि मेरा प्लॉट ना जाने किस जगह पे आएगा, मैं इंस्टॉलमेंट पे ले रहा हूं, बैलेटिंग होती है, मैं फेसिंग ड्रेन ना आ जाऊँ, फेसिंग ग्रेव यार्ड ना आ जाऊँ, मुझे प्लॉट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भी ऐसे गार्डन्स ने अपना एक ब्लॉक मुतारफ़ करवाया हुआ है जिसका नाम है प्रीमियम रेजिडेंशिया। ये हमारा ऐसा ब्लॉक है कि आपने जस्ट 30% डाउन पेमेंट पे करनी है और आप अपने प्लॉट का पोजेसन लें और आप अपना घर बना के वहाँ पे रहना शुरू कर दें। LDA अप्रूव है ये? मैम ऐसे गार्डन हाउसिंग सोसाइटी LDA अप्रूव्ड है और अभी वहाँ पे TMA लगता है तो हम TMA से भी अप्रूव्ड है। ज़बरदस्त। मुझे पोजेसन के हवाले से बताइएगा, क्या मौके पर ही आप लोग कब्जा दे देते हैं या फिर उसके लिए कोई जी मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा एक ब्लॉक है प्रीमियम रेजिडेंशिया जिसमें हम लोग जस्ट 30% डाउन पेमेंट लेके आपको आपके प्लॉट का पोजेसन दे रहे हैं। बाकी पैसे आपने जो आपकी रिमेनिंग अमाउंट्स हैं वो आपने विद इन 2 ईयर अपने घर में रहते हुए क्लियर करनी है। और ये हमारा इस तरह का ब्लॉक है। ऑनलाइन है वो? जी, आप बिल्कुल ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं, आप सोसाइटी में कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा DHA। अच्छा, आपने 7500 के हवाले से बात की है, अगर उसमें भी कोई कमी बेशी करवाना चाहे तो कुछ ऐसा सिस्टम? नो मैम, इंस्टॉलमेंट प्लान जो वेरी फास्ट मुतारफ़ करवा दिया जाता है वो फिर उस पर फाइनल रहेगा, वो ही रहता है। अच्छा जी, लैंड स्टार के हवाले से बात करते हैं जिन्होंने एक अमेजिंग एक्सपो अरेंज किया हुआ है। एक्सपो में भी आप लोग आ रहे हैं, आपका स्टॉल किस टाइप का होने वाला है? क्योंकि ऐसे गार्डन्स को मैं भी कुछ पर्सनली जानती हूँ, तो वहाँ पर कई इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं वो लोग, तो वो लोग अपने स्टॉल को कैसे मुतारिफ करवा रहे हैं, कुछ नया करेंगे? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे गार्डन की एक तारीख है कि हम लोग किसी भी एक्सपो में जाते हैं तो हमारा जो स्टॉल है वो हमारी कोशिश होती है कि सबसे बेहतर हो। तो इस दफ़ा भी हम लोग बिल्कुल एंट्रेंस पे हैं और लैंड स्टार एक्सपो के हम लोग टाइटल स्पॉन्सर हैं। तो हम लोग इसके टाइटल स्पॉन्सर हैं और लैंड स्टार में ये जो अभी एक्सपो होने जा रहा है, तो आप जैसे ही इसकी एंट्रेंस पे आपने एंटर होना है तो सबसे पहले आपको ऐसे गार्डन्स नज़र आएगा। जिस तरह इस टाइम लाहौर की हर रोड के ऊपर आपको ऐसे गार्डन्स के स्टीमर नज़र आ रहे हैं, बिल बोर्ड्स नज़र आ रहे हैं एज अ टाइटल स्पॉन्सर। एडवर्टाइजमेंट में बहुत आगे रहता है, इसकी क्या वजह? मैम एक्चुअली ऐसे गार्डन्स एडवर्टीज़मेंट में इस तरह से आगे रहता है, जिस तरह हम लोग अभी एक्सपो में जा रहे हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम मेन स्पॉन्सर्स में से ही एक हों। अदरवाइज़ अगर आप सोसाइटी की एडवर्टीज़मेंट को लें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी हाउसिंग सोसाइटी की आज तक इस कदर एडवर्टीज़मेंट नहीं करनी पड़ी, क्योंकि हमारे कस्टमर इस कदर हमसे सेटिस्फाइड हैं कि वो अगले खुद बंदों को बता रहे होते हैं कि सारा पैसे गार्डन्स में आएँ और यहाँ पे इन्वेस्ट करें। हमारे जो प्लॉट्स प्राइस हैं वो इस कदर कम है और हमारी डेवलपमेंट इतनी अच्छी है कि एक बंदा जो एक दफ़ा ऐसे गार्डन्स को विज़िट कर लेता है तो वो फिर वहाँ पे प्लॉट ले लेता है। और मैं तो आपको भी इनवाइट करूँगा कि आप एक दफ़ा दोबारा चक्कर लगाएं। ज़बरदस्त जी, हम ज़रूर विज़िट करेंगे। एक्सपो के हवाले से हम मज़ीद तर जानते हैं इनसे कि इनका कहना है कि सबसे पहला स्टॉल ऐसे गार्डन्स का है और ये टाइटल स्पॉन्सर में इनका नाम है। अच्छा, स्टार्ट में आपका स्टॉल है, उसकी थीम क्या रखी गई है? कोई ख़ास रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर मौजूद है या आप में से कोई? मैम एक्चुअली हमारे ऐसे गार्डन्स के डायरेक्टर्स वहाँ पे मौजूद होंगे, हमारा मार्केटिंग स्टाफ वहाँ पर मौजूद होएगा। हम लोग कस्टमर्स ऐसा नहीं कि एक्सपो में बिल्कुल सारे नए कस्टमर्स ही आते हैं, पुराने कस्टमर्स भी आते हैं जिनकी कोई क्वेश्चनिंग होती है, हमारे डायरेक्टर्स मौजूद होते हैं, दूसरी सोसाइटी के डायरेक्टर्स मौजूद होते हैं। आप अगर एक न्यू कस्टमर हैं तो आपके लिए भी एक आसानी हो जाती है कि आपने कोई चीज़ लेनी है तो आपके पास एक ऑफिशियली आपके पास वो टीम मौजूद होती है वहाँ पे, जिससे आप सारी चीज़ें सोसाइटी के मतलब पूछ सकते हैं। और ये ऐसे गार्डन्स नहीं, मैं तो सारे देखने वालों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ज़रूर आएँ
اور لینڈ اسٹار مارکیٹنگ کا یہ جو ایکسپو ہو رہا ہے اس کو وزٹ کریں. کافی سارے برانڈز وہاں پہ آ رہے ہیں. جو لوگ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں یا پلاٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بڑا سنہری موقع ہے. ایسے گارڈنز قرآن اندازی کروا رہا ہے, تحفے تحائف لے کر آ رہا ہے, کیا آفر کر رہا ہے؟ اس میں کچھ تھوڑا سا ہم نے ہڈن رکھا ہوا ہے, لیکن بات 1 کلاک سے لے کے گاڑی تک جائے گی انشاءاللہ تعالی. ارے واہ زبردست جی, آپ لوگ باتیں سن رہے ہیں, بڑے مزے مزے کی ہو رہی ہے, اور انعامات تو ہم 2-3 دن سے ہی بہت امیزنگ سن رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ کوئی خاص آفر بھی کی جائے گی جو آپ کے اولڈ کلائنٹس ہیں, کسٹمرز ہیں, ان کے لیے کوئی آف رکھا ہوا ہے, کوئی پرسنٹیج ایسی ڈیسائیڈ کی گئی ہے کہ جی ہم ان کو آف دیں گے؟ جی بالکل, یہ چیز ہر ایکسپو میں متعارف کروائی جاتی ہے. تو اس دفعہ بھی ہوگی. ہمارے کوئی بھی کسٹمرز جو ہماری نیو پروڈکٹ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم وہاں پر ڈسکاؤنٹ ضرور آفر کر رہے ہیں. جی زبردست. کچھ ایسے کسٹمرز بھی ہوتے ہیں نا جو آلریڈی آپ کے بہت پرانے چل رہے ہوتے ہیں کہ ہر بار کوئی نیا پلاٹ لے لیتے ہیں یا اپنی فیملیز کو لے کر آتے ہیں ایک ہی پیڑھی سے, تو ان کے لیے کیا کوئی خاص آفر ہے؟ میم ان کے لیے یہی ہوتا ہے کہ وہ اگر سوسائٹی میں وزٹ نہیں کرنا چاہ رہے یا ان کا چکر نہیں لگا, انہوں نے اپنے پلاٹ کی کوئی انفارمیشن لینی ہے, اپنے گھر کی انفارمیشن لینی ہے, سوسائٹی کا مزید لائے عمل انہوں نے پوچھنا ہے اور ہمارے ڈائریکٹرز وہاں پہ موجود ہوں گے تو وہ ان سے پھر یہ چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں. زبردست جی. ہم لوگ کو جو ہمیں عادت ہے ٹرینڈز کے ساتھ چلنے کی اور تھوڑی سی مستی کرنے کی, تو اس میں کوئی سیلیبریٹیز انوائٹڈ ہیں آپ لوگوں کے؟ ایسے گارڈنز کے پلیٹ فارم سے تو نہیں ہے, لیکن لینڈ اسٹار کے پلیٹ فارم سے کافی سیلیبریٹی آ رہی ہیں. تو ہوپ فلی کہ یہ 3 دن کا شو بہت مزے کا ہونے والا ہے. کس دن آنا چاہیے سب کو؟ میم آپ کو 13, 14 اور 15 جین تینوں دن آنا چاہیے کیونکہ آپ بھی ایک سیلیبریٹی ہیں تو آپ کا بھی آنا ضروری ہے. نہیں, میں تو اپنے ویورز کے لیے جان رہی ہوں نا کہ ان کو کس دن آنا چاہیے. میم دیکھیں فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے 3 دن ہیں تو تینوں دن ہی آنا چاہیے آپ لوگوں کو. ٹھیک ہو گیا جی. لینڈ اسٹار کے حوالے سے بتائیں کہ یہ ایک ایکسپو کرنے جا رہے ہیں اور کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, جہاں پر تمام سوسائٹیز کے لوگ آئے ہوں گے, وہاں ایسے گارڈن خود کو ان سے الگ کیسے ریپرزینٹ کرے گا؟ جی میرے خیال میں آپ کا سب سے مشکل اور سب سے اچھا سوال ہے. ایسے گارڈنز میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم لوگ دوسری سوسائٹیز کی طرح ہی ہیں. ہماری امینٹیز, ہماری ساری چیزیں جو لاہور اور پاکستان میں پائی جانے والی اچھی سوسائٹیز ہیں ان کی طرح ہی ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں دوسری سوسائٹی سے مختلف کر دیتی ہیں, جس میں آپ ہماری سپورٹس ایکٹیویٹیز کو اگر لے لیں تو ہم لوگ سپورٹس کو بہت زیادہ متعارف کرواتے ہیں. آپ ہماری سوسائٹی میں وزٹ کریں, آپ کو ریسنگ ٹریکس ملتے ہیں, آپ کو فٹ بال گراؤنڈ ملتے ہیں, آپ کو ٹیبل ٹینس کے کمپٹیشن ملتے ہیں. ریسنٹلی ہم نے ٹینٹ پیکنگ کروایا ہے, مارشل آرٹس ہوا ہے. میم ہمارے پاس ابھی ٹینٹ پیکنگ ہوا ہے تو وہ انٹرنیشنل لیول کا تھا. امیزنگ. ٹھیک ہے, آؤٹ آف کنٹری سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے کمپٹیشن میں حصہ لینے کے لیے, اور آپ پورے لاہور, پورے پاکستان کہیں سے بھی آپ اس ٹائم آ سکتے ہیں. مطلب کہ جی آپ اگر اپنا پلاٹ وہاں لیتے ہیں اور ایسے گارڈن میں اپنا گھر بناتے ہیں تو ساتھ میں آپ کو یہ امیزنگ مزے کی ایکٹیویٹیز دیکھنے کو مفت میں ملیں گی. آپ لوگ آئے دن کوئی ایونٹ انجوائے کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے, کمپٹیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے, جہاں پر سارے برانڈز موجود ہوں گے, تو آپ لوگ خود کو دوسروں سے مختلف کیسے بتائیں گے, اور یہ بتائیں کمپٹیشن کو فیس کیسے کرتے ہیں؟ میم ہم نے کسٹمرز کو اپنی امینٹیز بتانی ہے, ہم نے اپنی کسٹمر کو لوکیشن بتانی ہے, ہم نے بتانا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں, اور اس کے مطابق کسٹمر نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کسٹمر کے لیے کیا چیز آسان ہے. سر مجھے یہ بتائیے کہ ایونٹس کے اگر ہم بارے میں بات کریں تو ایسے گارڈنز بہت آگے رہتا ہے, ہر طرح کی ایونٹس کرواتے ہیں, کئی ایکٹیویٹیز کرواتے رہتے ہیں, تو ہمارے ویورز کو یہ سب باتیں بتائیں تاکہ وہ اور اچھا جی میم ایسے گارڈنز بیسیکلی پورے پاکستان میں مشہور ہے اپنی سپورٹس ایکٹیویٹیز کو لے کے. سپورٹس ایکٹیویٹیز کو لے کے ہم لوگ اتنے کانشیس ہیں کہ میں اس میں چھوٹا سا آپ کو بتاؤں کہ ریسنٹلی اسکردو میں سرفرنگا ریلی ہوئی ہے, تو ہمارے جو سی او صاحب ہیں وہ اس کے ونر تھے. ارے واہ. تو اس کے علاوہ ہم لوگ ہمارے اپنی سوسائٹی میں آف روڈ ٹریکس ہیں, ہمارے اپنے ریسنگ ٹریکس بنے ہوئے ہیں. ہم لوگ یہاں پہ پاکستان میں جتنی بھی یہ کھیلیں ہیں جن کی کمپٹیشنز ہوتے ہیں, ایسے گارڈنز ان میں سے کافی ساری ٹیمز ہیں جن کو سپانسر کرتا ہے, اور اپنی سوسائٹی نہ کہ ان کو سپانسر کرتا ہے, ہماری اپنی سوسائٹی میں بھی ان کے کمپٹیشن کرواتا ہے. فٹ بال کو لے لیں, آپ ٹیبل ٹینس کو لے لیں, ٹینٹ پیکنگ کو لے لیں, مارشل آرٹس کو لے لیں, کار ریسنگ کو لے لیں. ایون کہ ہماری کار ریسنگ ٹیمز جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری بھی جن کو ایسے گارڈنز
پروموٹ کر رہا ہے اور ان کو اسپانسر کر رہا ہے، وہ دوسرے ممالک میں بھی جا کے کمپٹیشن میں شمولیت کر رہے ہیں۔ ارے واہ زبردست، یعنی کہ وہ سپورٹ کرتے ہیں بہت جی، زیادہ بہت سپورٹس زیادہ sponsorship ایکٹیویٹیز ہے میں ہماری۔ جو لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے سیکیورٹی کے حوالے سے یہاں ہم بات کر لیتے ہیں، ابھی تک ہم نے جتنی سوسائٹیز کے بارے میں سنا ہے، سیکیورٹی کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اس کے کیا انتظامات ہیں؟ میم سیکیورٹی کو لے کے جو ہمارے کسٹمرز ہوتے ہیں یا ریزیڈنٹس ہوتے ہیں ان کا بہت زیادہ کنسرن ہوتا ہے، تو الحمدللہ ایسے گارڈنز میں 24 آور سیکیورٹی ہے، اور ہمارے جو سیکیورٹی انچارج ہیں، جو ہماری سیکیورٹی کی ٹیم ہے، وہ ریٹائرڈ آرمی پروفیشنلز ہیں، جس میں آپ کو کرنلز بھی ملیں گے، جس میں آپ کو میجرز بھی ملیں گے، کیپٹنز بھی ملیں گے الحمدللہ، اور ان کی نگرانی میں ہماری ایسے گارڈنز میں جتنی بھی کمیونٹی رہ رہی ہے، جو ہماری سوسائٹی ہے، اس کو ہم لوگ الحمدللہ سیکیور کر رہے ہیں اور ہم اس کو واچ کر رہے ہیں۔ اچھا ارشد صاحب یہ بتائیے کہ بلاکس سارے ایک ہی طرز کے بنے ہوئے ہیں یا پھر کوئی خاص ہے، کوئی ہلکا ہے، کوئی بہت لگژری ہے؟ میم اگر ہم سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ اور اس کے بلاکس کی بات کریں تو ہمارا فرسٹ ڈے سے ہمارے چیئرمین اور سی او کا ویژن تھا کہ ہم نے بڑے لو بجٹ میں کسٹمرز کو ایک اچھی ڈیولپمنٹ دینی ہے۔ 90% ہمارے یا آپ 70 to 80% ہمارے بلاکس کہہ لیں کہ وہ سیم ہیں، ایک یا دو بلاک اب چونکہ جیسے جیسے وقت بدلتا ہے، ٹیکنالوجی بدلتی ہے، کسٹمرز کی پریفرنس میں بھی چینجز آتے ہیں، تو اب آ کے ہمارے بلاکس اس طرح کے نکلے ہیں۔ اب ہم نے ایک بلاک متعارف کروایا جس میں آپ کو انڈر گراؤنڈ وائرنگ مل رہی ہے، جس میں منیمم 40 فٹ روڈز ہیں، جس کی مین بلیور 10 فٹ کی ہے، جس میں ایمفی تھیٹر ہے۔ کتنے مرلہ کی کٹنگ ہے؟ میم اس میں ہم لوگ 10 مرلہ اور 1 کنال کے پلاٹس آفر کر رہے ہیں، اور ہم لوگ ان کو آفر بھی اس طرح سے کر رہے ہیں کہ آپ نے جسٹ 30% ڈاؤن پیمنٹ دینی ہے، اور آپ اپنا گھر بھی اس میں بنانا شروع کر دیں، اور باقی پیسے آپ نے 2 سال کی اقساط میں دینے ہیں۔ میاں ارشد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سر آپ کا بہت شکریہ۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور فوراً واپس آتے ہیں، اسٹے ٹیون۔ جی ویلکم بیک۔ ہمیں بریک میں جوائن کیا ہے اومیگا ریزیڈینشیا سے جی ایم سیلز اینڈ مارکیٹنگ سلمان ساجد صاحب میں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں آپ کہ یہ اومیگا ریزیڈینشیا کہاں لوکیٹ کرتی ہے، اور لاہور کے احاطے میں ہے یا باہر ہے؟ اومیگا ریزیڈینشیا جی بیسیکلی شرک پور روڈ کے اوپر ہے۔ آپ جس وقت فیض پور انٹرچینج سے آپ جاتے ہیں تو 2 منٹ کی مسافت پر ہے اومیگا ریزیڈینشیا، اور وہاں پر مطلب یہ لاہور کے احاطے میں ہی سمجھ لیں آپ آتی ہے، لاہور کے احاطے سے باہر نہیں ہے، ٹی ایم اپرووڈ ہے یہ جی۔ زبردست۔ مجھے بتائیے کہ لاہور میں ہی یہ سوسائٹی ہے، اس کے فیزز لاہور سے باہر بھی ہیں؟ لاہور میں سوسائٹی ہے، اس کے فیز جو ہیں ہمارے پاس وہیں پر ہی، ہمارے پاس اتنا بڑا سیکٹر ہے کہ جس میں ہم نے اے بی سی اور ڈی سیکٹر جو ہے نا وہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر اے اپرووڈ ہے ہمارا، مطلب اپرووڈ ہمارا الحمدللہ سارا ہے، اے جو ڈیولپ ایریا ہے، اور بی اس وقت ہمارا ڈیولپمنٹ کی سائٹ پر جا رہا ہے، اور آلریڈی ہم لوگ اس میں 60% تک ڈیولپمنٹ دے چکے ہیں۔ سوسائٹی کو بنے میں کتنے ایئرز ہو گئے ہیں؟ 2017 میں ہم نے سٹارٹ کی تھی جی، اور الحمدللہ 2 سیکٹر ہم ڈیولپ کر چکے ہیں، اور وہاں پر لیونگ ہے۔ ایز فار ایز کنسرن دا سی اوز پریسیڈنٹ، اس کے مطابق اگر دیکھیں تو اس میں سی او صاحب کا ایک پریسیڈنٹ سیٹ تھا کہ ہم لوگ وہاں پر 100 گھر دیں جو کرائے پہ لوگ رہتے ہیں، ان کو ہم وہاں سے نکال کے ان کے اپنے گھر میں لے کر آئیں، 30% ڈاؤن پیمنٹ وہ کریں، اپنے گھر میں آئیں، اور وہ جو باقی وہ کرایہ دیتے تھے اس کو اپنے گھر کی مد میں جو ہے انسٹالمنٹ میں وہ پے کریں۔ زبردست۔ اچھا مجھے بتائیں کہ آپ نے بات کی 30% کی، 30% کے حوالے سے ہم یہاں پر مزید تفصیل سے آپ سے بات کر لیتے ہیں۔ کیا 30% اتنا کم ہے کہ کوئی عام پرسن افورڈ کر سکے؟ بالکل۔ ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پر الیبریٹ ضرور کرنا چاہوں گا، جو اومیگا ریزیڈینشیا کے سی او ہیں چودھری سرور صاحب، چودھری محمد سرور صاحب، انہوں نے ایک جو سب سے بیسٹ پارٹ کیا وہ یہ کیا کہ ہر بندے کی ایکسیس میں انہوں نے وہ چیز کر دی جو عام بندہ بھی ہے اور جو اچھے لیول کا بندہ بھی ہے، ان دونوں کی ایکسیس میں چیز آ گئی، جس میں 6500 انسٹالمنٹ جو ہے انہوں نے رکھی، 6500 انسٹالمنٹ انہوں نے رکھی پر منتھ، جس میں انہوں نے ڈیولپمنٹ چارجز کو، جو گورنمنٹ ٹیکسز ہیں اور جو انفلیشن چارجز ہیں ان کو علیحدہ کر دیا، اور جو لینڈ آف کاسٹ ہے اس کو انہوں نے علیحدہ کر دیا انسٹالمنٹس میں، تاکہ کسی کے اوپر بوجھ نہ بن سکے۔ زبردست۔ سیکیورٹی کے حوالے سے بتائیں، لوگ سوسائٹیز تو ڈیولپ کر لیتے ہیں لیکن اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے کیا انتظامات ہوتے ہیں؟ بیسکلی جی سیکیورٹی جو آپ کہیں کہ 24/7 سیکیورٹی ہماری ہے، گیٹڈ سوسائٹی ہے، لوگ بیسکلی جو محلوں سے نکل کے سوسائٹیز میں آنا چاہتے ہیں ڈیو ٹو سیفٹی،
رائٹ. تو وہ ہم نے ساری امینٹیز وہاں پر اومیگا ریزیڈینشیا میں موجود ہیں. گیٹڈ سوسائٹی ہے, سیوریجز ہیں, 24/7 ہمارے جو ہیں وہ سیکیورٹی کیمراز جو ہیں, سرویلنس کیمراز جو ہیں ہمارے آن ہوتے ہیں, اور وہاں کی نقل و حرکت جو ہے وہ ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے. آپ کی سوسائٹی باقی سوسائٹیز سے کیسے مختلف ہے؟ کیسے مختلف ہے؟ پریسیڈنٹ ہم نے سیٹ کیا. بہت سوچ کے آنسر دے رہے ہیں. بالکل, میں بالکل اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں ہم نے پریسیڈنٹ سیٹ کیا 6500 کا, نہ صرف ہم نے لاہور میں, فیصل آباد میں, اور اب جو ہمارا اپ کمنگ پروجیکٹ جھنگ میں آ رہا ہے اومیگا وسٹا کے نام سے, ہم نے وہاں پر بھی یہی پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے جو کہ ہر بندے کی ایکسیس میں ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہماری ہر سوسائٹی سے مختلف ہے. یہ پہلا پریسیڈنٹ تھا جو چودھری سرور صاحب نے سیٹ کیا 6500 کا. اس کے بعد سوسائٹیز نے اس کو جو ہے نا کاپی کرنا شروع کر دیا, بٹ اٹس آل رائٹ. لیکن یہ ہے کہ اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ جائیں تو اس سے ہم لوگ مختلف ہیں. جی, ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ موجود ہیں, ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. نعیم گرایا صاحب, یہ جی صدر ہیں ڈیلر ایسوسی ایشن کے, اور گرایا ہاؤسنگ سوسائٹی سے, ریئل اسٹیٹ سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جی, ٹھیک, اللہ کا شکر. بھائی یہ جی ہی از ریپرزینٹنگ دا کلچر آف پاکستان. بہت خوبصورت لگ رہا ہے, ثقافتی سی کیا کہتے ہیں اسے, پگڑی ہے کہ کیا؟ پگ ہے جی, اس کو پگ کہتے ہیں, جو پنجاب کی شان ہے جی. پگ پنجابی پہنتے ہوتے تھے, جو باوجود پہنتے تھے. پاکستان میں صرف الحمدللہ میں اکیلا ہی پہنتا ہوں. اچھا, یہ ریگولر بیسس پہ ہوتا ہے یا پھر ابھی کبھی آپ شو کے لیے خصوصاً؟ نہیں, میں ریگولر پہنتا ہوں. مجھے سارے جانتے ہیں, میں ان نون تھوڑا ہوں. مجھے ارے واہ جی, ان نون نہیں ہے سر. اللہ کا شکر ہے جی. زبردست. اس کو سر کتنا وقت لگا ہے اس کو ویئر کرنے میں؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں. میرے لیے تو 5 منٹ لگتے ہیں. میری گھر والی تیار کر دیتی ہے, مطلب مایا شاہ لگا دیتی ہے, جیسے کپڑے نہیں دھوتے, کپڑے دھو کے مایا لگ جاتی ہے اور میرا کام چل جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے. میں اس میں کئی رنگ بھی ہیں یا سفید ہی رکھتے ہیں؟ سفید ہے, سگنیچر ہے جی, یہ جو ان کی پگ ہے سگنیچر پگ ہے, وائٹ ہوتی ہے. ہاں جی, یہ وائٹ ہے. زبردست سر, آپ کا نام بھی بہت الگ سا ہے, ثقافتی سا آپ کا لباس ہے, اور نام بھی بہت یونیک ہے. مجھے یہ بتائیں کیا نیا لے کر آ رہے ہیں؟ میں نے ہمیشہ جو میرا کام ہے نا, اصل میں پنجابی چ گل کراں کیونکہ پنجابی ہاں, پنجابی پتر ہاں, پنجاب دا رہن والا. ٹارگیٹ آڈینس, ان کی ٹارگیٹ آڈینس پنجاب ہے. میں ہمیشہ لوکاں دے مسئلے مسائل تے غور کیتا ہے. مینوں 20 سال ہو گئے نے بزنس کرنا پراپرٹی دا. میں کہنا جہدے نال فراڈ ہویا, جہدے نال کوئی زیادتی ہوئی ہے, جہدا کام نہیں ہوندا, وہ مینوں دسے. الحمدللہ کوٹ کچہری تھانہ LDA دفتر کسے دا بھی کوئی پرابلم ہے, میں فیس بل اللہ دا کام کرنا. سب تو پہلے تو میرا یہ منشور ہے, جڑا مرضی سوسائٹیاں دا مالک آ جائے, جڑا مرضی بندہ ہوئے, میں وہ کو پہلے پیسے وہ حق لے کے دیتا ہے. اللہ دے فضل نال بہتا کہ بیری ٹاؤن آن گراؤنڈ مطلب شو کرن دیا کہ بیری ٹاؤن دے مالک ملک ریاض کو میں لوگوں کے حقوق لے کے دیتے ہیں. تے اللہ تعالیٰ دا میرے تے فضل ہے, کرم ہے. لوکی کہندے نے ساڈے نال دھوکھا ہو گیا, لوکی کہندے نے ساڈا فراڈ ہو گیا, سوسائٹی والے اے کر گئے نے. وہ میں آنا جی تسی پہلے نمبر تے جس طرح ایک برانڈ باقی خریدنا نا اکھا بند کر کے تے برانڈ کو چلے ہیں سوسائٹی. جس طرح چوری سرور صاحب بھی ہمارے ساڈے دوست نے, بھائی نے, بڑا اچھا کام کرتے پے نے. انہوں نے چھوٹے جہے لیول تو شروع کیا ہے, اج اللہ تعالیٰ نے دن دوگنی رات چوگنی ترقی. کوئی شک نہیں. اس طرح چوری اورنگزیب ہے, میرے بھائی نے, میرے دوست نے, الکبیر ٹاؤن دے مالک, انہوں نے بھی ویکھو جی مطلب بیری ٹاؤن چ کام کرتے سن, اللہ چھڈ کے اج بہترین کام کیتا ہے انہوں نے. بہترین سر, آپ نے اتنی خوبصورت بات کر دی ہے یہاں پر کہ جو مسئلے مسائل ہیں, کیونکہ ہم پراپرٹیز کی ایڈورٹیزمنٹ تو بہت زیادہ کر رہے ہیں, پروموشن بھی چل رہی ہے, آپ کو انفارمیشن بھی دے رہے ہیں, لیکن کسی نے ابھی تک یہ بات نہیں کی ہے. یہ بالکل الگ سا ایک ٹاپک ہو گیا, تو ہم اس کو ہی کنٹینیو کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس مختلف قسم کے لوگ آتے ہوں گے جنہوں نے نہ جانے کہاں کہاں پلاٹس لیے ہوئے, اپارٹمنٹس لیے ہوئے یا فارم ہاؤسز لیے ہوئے, تو کیا کون سی ایسی آیا سوسائٹی جس کا ابھی تک آپ کے پاس مسئلہ ہی نہیں آیا؟ یہ مسئلہ حل جو ہو جاتا ہے تھوڑا ٹائم لگتا ہے. سپوز کو کہندا جی میں پروجیکٹ لانچ کیتا, میں ہائی رائز بلڈنگ بنان لگا, وہ کچھ فراڈیاں نے, جی فران چیمہ جیسے لوگ آ گئے سن, کچھ اور اس طرح دے پبلک اس طرح دے لوگ آ گئے سن جنہوں نے پروجیکٹ دے پیسے کٹھے کیتے نے. کوئی دبئی چلا گیا, کوئی لندن چلا گیا. یہ شودے جے لوگ سن, بھکھے جے بندے سن, انہوں اللہ نے پیسے دیتے, انہوں کو سنبھالے نہیں گئے. انہیں شریف آدمی, سپوز تسی نوکری کرتے ہو, تسی بڑی محنت نال تنخواہ لیندے ہو, تو اتنے جا کے آتے جی قسطاں تے پلاٹ لے لئیے, فلیٹ لے لئیے. انہوں لوگوں نے دھوکھا کیتا ہے, کچھ لوگوں نے لے دیتے نے, کئی رلدے پھردے, کئیاں نوں انشاءاللہ 90% لوگوں کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. میرا زیادہ جڑا کام ہے نا وہ LDA دے ریلیٹڈ ہے, کیونکہ جوہر ٹاؤن میں بزنس کرنا وا 22 سال اپروو کروا کے دیتے ہیں. ہاں جی الحمدللہ. LDA چ نا لوکی کہندے نے جوہر ٹاؤن فراڈ بڑے نے. فراڈ انسان خود بھی کچھ کرنا چاہتا ہے. جو میں کہاں گا جی ایک پراپرٹی دی قیمت ہی 20 لاکھ روپیہ, مینوں باہروں 15 دی 5 لاکھ روپیہ تو نہیں نہ ہوندا, 1,50,000 روپے دا ڈفرینس ہوندا ہے. وہ پھر جدوں یہ لالچ ہوندا, لالچی پھر مردا ہے.
ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਬਾਸ਼ ਸਟਾਮ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਬਾਸ਼। ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਪੁਲੈਰਿਟੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੇਖੇ ਮਾਲਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਮਾਲਕ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਪਰੂਵਡ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ सोसाइटी नहीं तो और बढ़िया। ज़बरदस्त जी, क्या कहने हैं इनके। सलमान साजिद साहब के हम बात करते हैं। मुझे सर ये बताइए कि आप एक्सपो में तो आप लोग डेफिनेटली आ रहे होंगे, उसमें क्या नया कर रहे हैं? उसमें मैं आपको बताता हूँ, हम अपना जो प्रोजेक्ट है हमारा ओमेगा विस्टा झंग, वो हम लेकर आ रहे हैं। प्लस उसके साथ जो फैसलाबाद में हमारा सरगोदा रोड के ऊपर प्रोजेक्ट है, उसका हम 60% तक डेवलप कर चुके हैं। तो लोगों को अवेयरनेस देने के लिए आ रहे हैं कि हाँ, हम लाहौर के अलावा भी 3 जगह पर मौजूद हैं। जैसे फैसलाबाद में हमारी 5 लोकेशंस और भी हैं। इसी तरह हम झंग में जिस वक्त आएंगे तो हम एक तरीके से आना चाह रहे हैं कि हम लोग वहाँ पर आके एक्सपो में लोगों को ये अवेयरनेस दें कि ना सिर्फ हम लाहौर में हैं, उसके अलावा भी हम जो है वो 2 से 3 जगह पर एग्जिस्ट करते हैं। ज़बरदस्त। मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा फ़ेज़ है जो सबसे खूबसूरत है? हमारे जो अगर ओमेगा रेजिडेंशियल लाहौर की बात करें तो उसमें ए ब्लॉक जो इस वक्त हमारा डेवलप्ड ब्लॉक है, जिसमें लोगों की रिहाइश है, और अप्रॉक्सीमेटली 100 तो वो जो मैंने आपको बताया जो घर हैं, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, और वो लोग जो अपने अभी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वहाँ पर, वो सारा जो हमारा ए ब्लॉक है वो बहुत खूबसूरत है। हमारा लाइट हाउस है। बाकी क्यों नहीं है खूबसूरत? हम वो भी डेवलप कर रहे हैं। खूबसूरत से मुराद ये कि रोड कारपेटेड है हमारी। आप बिलीव करें कि 24 इज देयर एनी डिफरेंस इन अनदर ब्लॉक या फिर सेम चलता है? ऐसा तो नहीं है कि एक बिल्कुल नॉर्मल है, एक लग्जरी बना हुआ है, या फिर सब सेम है? हमारा जो लाहौर का जो मॉस्क है वो इस्तांबुल मॉस्क का रेप्लिका है। इसकी एक बेस्ट पार्ट ओमेगा रेजिडेंशियल लाहौर का जो है वो सबसे बेस्ट पार्ट ये है। और इसी तरह हम लोग झंग में भी जो है, फैसलाबाद में भी जो है, हम लोग इसी तरह की आपको इतनी अच्छी अमेनिटीज़ देंगे कि यू विल सी इंशाल्लाह वेरी सून। ज़बरदस्त जी। हम नईम गुराया साहब के पास वापस आते हैं। ये तो बड़ी अच्छी सी, एक तो मुझे इनकी पग बड़ी अच्छी लग रही है सर, बहुत खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। और दे आर ओनली फ्यू पीपल हु आर एक्चुअली वांट टू रिप्रेजेंट आवर कल्चर। तो ये अच्छा लगा इनसे मिलके। आपकी तो टारगेट ऑडियंस पूरी पंजाब की है और आप बड़ा पक्का कन्विंस करते होंगे। मैं अल्लाह दे फजल नाल पूरे पाकिस्तान से सारे डीलर कम्युनिटी मैंने जान दी। अच्छा, जैसे कि मुझे मालूम है कि जौहर टाउन डीलर एसोसिएशन, तो आप ऑल ओवर डील करते हैं? जी जी, मैं पूरे पाकिस्तान ਦੇ ਡੀਲ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ओमेगा 'ਚ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਮਾਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कौन सी पसंदीदा एक ऐसी सोसाइटी जिसके लिए आप खुद काम करना चाहते हैं? ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਪਰੂਵ ਹੋਣੀਆਂ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਸੰਦੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਰੀਆ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਬਹਿਰੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਟਾਈਲ ਲਿਆ। ਜੋ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਰੀਆ ਟਾਊਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ। सर, अगर हम सारी सोसाइटीज़ का अगर मैं बारी बारी नाम लूँ तो क्या एक टाइटल दे सकते हैं आप सबको? जैसे कि आप बहरिया की बात कर रहे हैं, तो बहरिया टाउन के लिए कोई 2 लफ्ज़ अगर आप बोलें कि क्या उसको टाइटल देना चाहेंगे? ਬਹਿਰੀਆ ਟਾਊਨ ਲਿਵਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਸਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। सलमान साहब को गुस्सा आ रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किंग ऑफ द रिंग, किंग ऑफ द रिंग। आप इसको टाइटल की बात करें तो इट्स अ किंग ऑफ द रिंग। ये आप दिल से कह रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਕਰੀਰ ਕਰਾਈ। ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਸਲੂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮਿਲਿਆ। सही हो गया। मतलब इनकी पर्सनालिटी देख के ऐसा लगता है कि जो आने वाले कस्टमर्स हैं ना, वो दूर से पहले इनके पास आएंगे। 5 मिनट तो इनकी पग के बारे में बात होगी, फिर जो उनका अंदाज़े गुफ्तगू है उससे मुतासिर होकर मुझे लगता है ये वाले तो प्लॉट्स गए, ये फाइल्स बिक गई। अच्छा, ओमेगा रेजिडेंशिया, किसी और की जानिब हम क्यों जाएं, इनके बारे में कोई टाइटल दें कि कैसी सोसाइटी है? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ओमेगा विलास ਮੈਗਾਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ TMA ਅਨਵਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌਰੀ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ। ਉੱਥੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਿਹਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ। नो डाउट। ऐसे गार्डन्स, ਐਸੇ ਗਾਰਡਨ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਛੁਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ, बिल्कुल ठीक। ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਸ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਡੀਲਰ ਹਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਭਰਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਾਨਾ ਮੈਡਮ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਸ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਸਮਾਂ ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੰਗੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਜੇ, ਇਹ ਹਮਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਕੈਮਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਬਲੀਵ ਕਰ LDA ਚਲੇ ਜੋ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ है, साढ़े LDA दे माफिया बहुत तगड़ा है। बहुत सही कह रहे हैं सर। आप मुझे ये बताएं कि ऑडियंस के हवाले से हम बात करते हैं, किन लोगों के साथ ज़्यादा फ्रॉड होता है आपकी नज़र में? एक एलीट क्लास है, एक हमारी पंजाबी लोग हैं, एक बिल्कुल ऑर्डिनरी सा तबका, एक मिडिल क्लास है। क्या लगता है आपको कौन बेवकूफ़ बन जाते हैं? बेवकूफ़ लालची भी बनता जे, जो भावें को माड़ा ले लो भावें तगड़ा नूं कर लो। मैं मेरा तो ये सिस्टम, मैं तो DH च एक फैसले च गया सा, उत्थे भी लालची सन, उसे बंदे ने अपना घर दिता सी उन्होंने, उत्थे भी ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਸੈਨ ਗੁੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਾ। ਮੁਕਤਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਬਣਾ, ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਸ਼ੋ ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ, ਆਇਆ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਬੂਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਟਾਈਲ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਖਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਐਕਸਪੋ ਇਨਵਾਈਟ, ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇੰਝ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੋਰੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਰਜਾਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਲੀਵ ਕਰੋ, ਐਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ बैरियर च मेरे कोई बड़ी गड्डी सर लैंग्वेज बैरियर, अगर सलमान साहब से भी साथ साथ बात करते हैं, लैंग्वेज बैरियर भी एक बहुत एक ताज्जुब सी एक मज़े की चीज़ है कि जैसे अब इनका अंदाज़े गुफ्तगू है तो ऑडियंस हर किस्म की आती है। बिल्कुल। और वैसे गांव के ज़मींदार जो लोग हैं उन्होंने कोल ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा होते हैं आपके विजिटर्स। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक कम्युनिकेशन है वो किस लैंग्वेज में होनी चाहिए? देखिए दैट वुड बी ग्रेट। अगर गुराया साहब जिस तरह बात कर रहे हैं, ये तो सारे कस्टमर लूट लिए हैं। मैं आपको भी बता रहा हूँ मेला कि लूट हर लिया टाइप का कस्टमर आता है, ठीक है, पढ़ा लिखा भी, कम पढ़ा लिखा भी, और बिल्कुल वैसे जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है। तो हमें भी अपने आप को वहाँ पर चेंज करना पड़ता है। लेट्स से अगर कोई इस तरह का आ गया जिसको उर्दू समझ नहीं आ रही, तो हम फिर पंजाबी में भी आ जाते हैं, ठीक है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो भी आ जाते हैं। अगर आप कॉल इंडस्ट्री इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि आपने फौरन टर्न करना। एग्जैक्टली ज़बरदस्त हो गया। मैं अंग्रेज़ां नूं पंजाबी ते ले आउणा मैं सिद्धी गल शोएफा स्कूल च बच्चे पढ़ते, मैं उत्थे जाना, फॉरनर ने सारे, वो मेरे नाल मन लग पैंदे ने ट्रांसलेटर बिठा लो, मैनूं अंग्रेजी नहीं आउंदी ते मैं ते बाहर भी गया ते सारे फॉरनर मतलब मेरे मतवज्जो। सर क्या खूबसूरत सा पैगाम देना चाहेंगे लास्ट में? लास्ट यही जानना वा मेरे सुनने वाले हो, मेरे दोस्तों, मेरे इन्वेस्टर भाइयों, मेरे डीलर बरादरी, गुजारिश है भी कि अल्लाह की रज़ा ते राज़ी रहा करो, जो मेरा मालक करता है वो बेहतर करता है। मैं तो गुजारिश की कि देखो मेरे तो पिछों ला के मुंडे बड़े सोसाइटियां के मालक बन गए, ये मालक की करम नवाजी होंगी है। सबर करना चाहिए और अखां खोल के काम करया करो, मेहनत करा, किसी ना फराड ना करे जो फराडीए का बेड़ा गर्क होंदा जे, वो जो फराड जिहदे नाल हुंदा ओहदा ते कुछ नहीं होंदा, उहनूं ते रब दे दिंदा। फिर बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ नईम गुराया साहब मौजूद थे और साथ में सलमान साजिद साहब ओमेगा रेजिडेंशिया से GM सेल्स एंड मार्केटिंग। और नईम गुराया साहब की अगर आपको पता हो तारुफ के तो मोहताज ही नहीं है और याद तो आपको लाजमी रहेंगे। आपने एक्सपो पे ज़रूर जाना है, 13, 14, 15 जनवरी को लाजमी विज़िट कीजिए। नई चीज़ें हैं और वैसे भी तो आप लोग विंडो शॉपिंग के लिए भी तो निकलते ही हैं ना, जाना ज़रूर है, क्या पता आपका जहन बन जाए। और अगर जैसे कि हम कई दिनों से आपसे बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी की, डिफरेंट प्लॉट्स की, अपार्टमेंट की, कई ऑफर्स की, इनामात की भी, लेकिन अभी तक हमने ये बात नहीं की थी अगर किसी के साथ कोई मसला हो जाता तो उसने किसके पास जाना है? आपने जी नईम गुराया साहब को पकड़ लेना जाके, वो तमाम मसलों का हल इनके पास है और आप इनके पास जाएँ। कुछ इशू ऐसे अल्लाह करे आपके साथ ना ही हो, क्योंकि अभी तक जितनी हमारे पास सोसाइटीज़ के लोग आए, जितने डायरेक्टर्स आए, जितने CEOs आए, जितने GM आए, उन्होंने इतनी खूबसूरती से रिप्रेजेंट किया है अपने प्रोजेक्ट को कि मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आपके साथ कोई भी धोखा नहीं होगा। लेकिन फिर भी शायद अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेने में या देने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नईम गुराया साहब के पास जा सकते हैं। वो जी आप लोग वैसे भी वेलकम कर रहे हैं, मज़े की आप उनकी बातें भी इंजॉय कर सकते हैं। हमारा प्रोग्राम कल फिर से ट्यून कीजिएगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।